Ayan, sinigang na isda. Yung na isda. Yung halo. Sinigang. Yung gulay. Luto na yung sinigang, no? Wow, sarap. Sinigang na isda. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Mabilis ang luto. Tapos mayroon pa ditong pusit. Gigisa ko lang sa kamatis. Yan, gigisa ko na yun dun. Kamatis, yan o. Kamatis. Yan, gigisa na ang pusit. Paano na natin? Maya maya, luto na yan. Haunin. Yan na, luto ng pusit. Hindi na natin haungin. Haung na. Yan. Okay na yan. Gandito na lang yung vlog.